Jalan-jalan tolong buka jalannya. Prostrate to you until the dust. That's when you open the doors for me. Awas dulu, buka dulu. I realized what I was missing by being far from you. Agak buka itu. All praises to Allah. All praises to Kalau tak tebut nggih. Oh, sebelumnya pun tetap tidak pesan inspirasi. Namung foto, namung Saya pesan inspirasi. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Seri ya.
Anaknya minta di pangku. Minta di pangku. Anak. Iya iya wes. Sudah. Foto berkeluarga situ. Enggak. Bagus tuh, bagus. Enggak, nanti foto lagi. Foto keluarga, ayo. Nanti foto lagi. Bagus. Bagus. Satu. Coba nih, Bu. Ya. Ya wes, sampai buka. Enggak usah gerakan dulu, santai. Pak. Mundurin Pak. Mundur kurang. Susah trik kayak gitu. Oh. Apa hal apa? Apa minum sono? Minum. Ada sekali dulu. Setengah kali Pak. Handphonenya juga. Handphonenya juga. Daftar masih lama kan? Halwa mana? Halwa sudah. Amin. Situ. Masang gudang udah. Tapi aman. Kang motor. Bayarin foto kita lah. Merah. Depan ini. Buka jalan. Apa yang boleh? Mundurin, Kang. Kapan dibuka sana, kapan di? Depan. Kan depan langsung. Besar maju. سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه من بعده إلى يوم الدين. أيها الحضور العلماء والمشايخ وأهل البيت إن شاء الله والحضور والحاضرين والحاضرات، أقدم خالص شكري وتقديري إن شاء الله لصاحب المجلس الشيخ قشيري وجميع أتباعه وعائلته وعلماء والمدرسة وأهل البيت الكرام، وخاصة أيضا لتلميذي وخليفتنا إن شاء الله الشيخ محمد أنصاري مديون شيخ الطريقة القادرية، وهو تلميذنا ونائبنا والجميع إن شاء الله. وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Beliau yang bersama kita Maulana Syekh As-Said Asy-Syarif Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini dari Istanbul, Turki, merupakan cicit yang ke-23 dari Sultan Aulia As-Said Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pertama, dalam kesempatan yang mulia ini beliau panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau panjatkan juga sholawat dan salam kehadirat sosok pemimpin yang dijuluki Al-Amin, sosok pemimpin yang sempurna dan menyempurnakan ajaran umatnya, sosok pemimpin yang sempurna dan paling sempurna di antara kalangan Nabi dan Rasul, sosok pemimpin yang akan memimpin hamba-hamba Allah yang kelak di hari kiamat akan bercahaya seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, qaidul huril muhajjilin, sosok pemimpin yang menjadi datuk kakek daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau adalah junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau panjatkan juga sholawat dan salam kepada keluarga baginda Rasul, para sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Kemudian di awal perjumpaannya beliau sampaikan rasa penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada sahibil majlis, yaitu Kiai Haji Qusyairi beserta keluarganya, tak lupa kepada segenap dewan kiai, kepada seluruh tamu undangan tokoh masyarakat, dan tak lupa kepada segenap jajaran pemerintahan, aparat kepolisian maupun TNI, dan kepada seluruh hadirin hadirat beliau sampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وفي الحقيقة صار 41 سنة الله جل جلاله أنعم علي بخدمة جدي سلطان الأولياء والعارفين غوث الأعظم محيي الملة والدين سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan tak lupa juga tadi bahwa beliau juga sampaikan penghormatan kepada khalifah beliau, kepada wakil thariqah beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Ansori dari Madiun, yang insya Allah setelah tausiah ini kita akan sama-sama berzikir bersama beliau Syekh Ansori, zikir qadiriyah. Kemudian beliau melanjutkan bahwa sudah sekitar 41 tahun beliau menjadi pelayannya, berkhidmah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu beliau mencari, meneliti karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih berbentuk tulisan tangan. وبدأت بالخدمة بالمدينة المنورة وأنا كنت شاب يعني في مكتبة عارف حكمت. مكتبة عارف حكمت جدارها كانت متلصقة بجدار الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Perjalanan tersebut beliau mulai ketika beliau masih muda, yaitu ketika beliau masih berada di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah, yang mana di kota suci Madinah tersebut ada perpustakaan namanya Arif Hikmat. Nah, disitulah beliau mulai perjalanan untuk mencari, meneliti karya-karya datuk beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. وتعرفون يعني أبا أيوب الأنصاري
هو صار شهيد من اسطنبول، مدينة اسطنبول عندنا مقام، عندنا مقام كبير يزار. Dan perpustakaan itu tadi beliau sebutkan dindingnya menyatu dengan dinding kediaman sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini merupakan sahabat yang syahid di kota Istanbul dan makamnya sekarang ada di Istanbul, Turki. وأثبتنا للشيخ أكثر من 100 مؤلف، ممكن 200، ممكن 300، ممكن 400، ممكن 1000، ولكن نحن الحمد لله إلى الآن طبعنا وصلنا في الطبع 25 ونحن ما زلنا إن شاء الله في خدمة سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه إلى نهاية عمرنا إن شاء الله. Dan di perpustakaan Madinah tersebut beliau menemukan catatan sejarah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki karya, memiliki kitab lebih dari 100 kitab, dan alhamdulillah hingga saat ini kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah beliau teliti, beliau cetak sebanyak 25 kitab, termasuk kitab Nahrul Qadiriyah dan Syawat Aurat yang akan dijazakan nanti. Dan insya Allah beliau akan meneruskan perjalanan untuk meneliti dan mencetak karya-karya datuk beliau tersebut. ونحن إن شاء الله في هذا درسنا هذا إن شاء الله نستمر. تجولت حول العالم أكثر من 50 دولة. Beliau mengatakan selama masa 41 tahun tersebut beliau sudah mengelilingi lebih dari 50 negara. وأكثر من 400 مدينة. Dan lebih dari 400 kota sudah beliau kunjungi. وأكثر من 400 مكاتب مخطوطات يعني مانuscripts. Dan lebih dari 400 perpustakaan yang khusus manuskrip, khusus yang masih berbentuk tulisan tangan penulisnya. Lebih dari 400 sudah beliau masuki. الحقيقة إذا سافرت مثلا إلى بلدان غرب أمريكا بلد غريب، يوروب بلد غريب، روسيا بلد غريب، أفريقيا بلد غريب، كل بلدان غريبة. Beliau mengatakan bahwa ketika beliau mengunjungi Eropa, Amerika, Rusia, Afrika atau Timur Tengah, beliau merasa asing di negara tersebut. ولكن لما نسافر إلى إندونيسيا ليس بلد غريب، نقول أنا مسافر إلى بلدي الثاني Indonesia. Tetapi ketika beliau berkunjung ke Indonesia, beliau merasa negara Indonesia tidak asing, bahkan nyaman. Bahkan beliau menganggap Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih Bansir. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. نعم نقول الحمد لله رب العالمين على ما أنعم الله علينا جل جلاله بخدمة غوث الأعظم سلطان الأولياء والعارفين سيد عبد القادر الجيلاني. بعد 1000 سنة ربنا جل جلاله أنعم على الفقير أن أخدم جدي سيد عبد القادر الجيلاني، وأنا الحمد لله في خدمته إن شاء الله بدعائكم كلكم إن شاء الله. Jadi beliau merasa bersyukur sekali karena ditakdirkan Allah untuk menjadi pelayannya, untuk berkhidmat mencari kitab-kitab datuk beliau Syekh Abdul Qadir,
yang mana sekitar lebih dari 1000 tahun belum ada yang mencarinya. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau meminta doa kita semua agar beliau senantiasa diberi kelancaran, kesehatan, dan kemudahan dalam mencari karya-karya datuk beliau tersebut. وفي درسنا هذا إن شاء الله نتكلم عن حياة سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ليكون عبرة إن شاء الله للنساء والدة سيدنا عبد القادر الجيلاني وسمى المدرسة القادرية إن شاء الله. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan mengupas tentang perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan semoga bisa menjadi ibrah, menjadi manfaat, berfaedah, dan bisa kita jadikan pelajaran dari kisah tersebut, terutama bagi kalangan ibu-ibu yang mana di situ ada kisah tentang sosok Ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga bagi kalangan laki-laki ada cerita tentang madrasah atau pesantren Al-Qadiriyah. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه جده يعني هو سيدنا عبد الله معه هاجر من المدينة المنورة إلى بغداد، ثم موسى الجود من بغداد إلى منطقة جيلان بإيران. Bahwa kenapa Syekh Abdul Qadir identik dengan Baghdad, dengan Jailan, karena mbah buyut beliau itu dulunya dari kota Madinah hijrah ke kota Baghdad, kemudian Said Musa Al-Jud itu hijrah dari Baghdad ke daerah Jailan. والسنة هذا الحمد لله الله أنعم علي أن سافرت إلى منطقة جيلان من اسطنبول إلى طهران عاصمة إيران. منطقة جيلان تبعد عن طهران حوالي 400 كيلومتر. Dan alhamdulillah di awal tahun ini Allah anugerahkan dia untuk berziarah ke daerah Jailan, yang mana beliau berangkat dari Istanbul menuju Iran, tepatnya di Teheran, ibu kota Iran. Kemudian beliau bergeser ke daerah Jailan yang jaraknya dari Teheran sekitar 400 km. يعني نبدأ بحياة والدة سيدنا الخازن علشان النساء ما شاء الله كثيرات تبارك الله. Kita mulai dengan sosok Ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau melihat ternyata kalangan perempuannya lebih banyak dari laki-laki, makanya dimulai dari ibu-ibu dan perempuan-perempuan remaja. ونحن إن شاء الله بعدما وصلت إلى منطقة جيلان سألت مدينة صومعة سرى، لأن قرية التي ولد فيها سيد عبد القادر الجيلاني قرية نيف كانت عند مدينة صومعة سرى. صومعة سرى 1000 سنة كبرت، وقرية نيف دخل في مدينة صومعة سرى. Setelah beliau sampai di wilayah Jailan, beliau bertanya tentang daerah Somasaro, karena keberadaan keluarga Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ada di Desa Nif. Desa Nif itu masuk dalam wilayah atau daerah Somasaro. بعدما وصلنا أسأل أقول مقام والدة سيد عبد القادر الجيلاني اسمها فاطمة، سيدة شريفة فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي، ولا أحد يدري. Ketika beliau sampai di desa Nif tersebut, beliau bertanya ke masyarakat sekitar tentang letak makam Ibunda Syekh Abdul Qadir Sayyidah Fatimah binti Said Abdullah As-Somai. Tidak ada satu orang pun yang tahu. وأقول للعلماء ما أنا كتبت في كتاب هذا نهر القادرية، هذا جغرافيا سيد عبد القادر الجيلاني يعني حياته. أنا كتبت في هذا الكتاب بأن مقام والدته موجودة في منطقة سومعصرة، مدينة سومعصرة. Akhirnya beliau mengatakan kepada tokoh setempat bahwa makam Ibunda Syekh Abdul Qadir itu ada di Somasaro. Karena saya membuat kitab judulnya Nahrul Qadiriyah, itu kitab tentang biografi Syekh Abdul Qadir yang paling lengkap. Nah, di situ ada data tertulis makam ibundanya ada di Somasaro. ثم حصلنا واحد شيخ يعني كبير السن كبير العمر، قلنا له نحن نبحث عن مقام أم والدة سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا سيد لا تعرف بذلك،
عندنا مشهور سيدة النساء، هذا مهم جدا. عندنا مشهور بسيدة النساء. Lalu beliau bertemu dengan seorang yang sudah sepuh, syekh yang usianya sudah sepuh. Itu syekh atau kakek tersebut mengatakan, wahai Tuan, di sini tidak ada makam Sayyidah Fatimah, tapi ada makam memang sudah kuno, sudah lama. Itu makamnya Sayyidatun Nisa, kata kakek tersebut. ثم بعدما وصلنا إلى مقامها رضي الله تعالى عنها رأيت مكتوب في الفوق على الجدار هذا مقام سيدة النساء سيدة شريفة فاطمة بنت أم الخير أمة الجبار، يعني أمة الجبار القوية في العلم. أمة جبارة فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي والدة العارف المشهور قطب الأقطاب الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Nah, setelah beliau minta diantarkan ke makam tersebut, ternyata sampai di lokasi makam, di dindingnya tertulis, ini makamnya Sayyidatun Nisa, Ummul Khair Ammatul Jabaroh, perempuan yang kuat dan teguh memegang prinsip ajaran syariat dan ahli ilmu agama, Sayyidah Fatimah binti Said Abdillah As-Somai, ibu dari seorang wali yang masyhur, wali yang kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, ini makam yang saya cari. وهنا اسمعوا جيد لماذا سميت سيدة النساء؟ اسمعوا جيد هذا مهم جدا يعني. Akhirnya beliau bertanya ke kakek tersebut, kenapa kok dikenalnya dengan Sayyidatun Nisa? Sayyidatun Nisa. Jadi Sayyidatun Nisa itu kalau diartikan panutannya kaum perempuan, pimpinannya rombongan perempuan. فأجابوني قالوا هي كانت في وقتها رضي الله عنها عالمة علامة يعني في العلم علومي، يعني عالمة بالتفسير، عالمة المحدثة، عالمة الفقيهة في الدين، ولذلك نحن سميناها. Kata kakek tersebut, dulunya Sayyidah Fatimah ini merupakan perempuan yang alimah, ahli ilmu, ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis, paham hadis-hadis baginda Rasul, ahli ilmu fikih dan ahli ilmu-ilmu yang lainnya. وثم هي بنت هي المدرسة للأيتام والفقير، يعني الأطفال، طفل يتيم والفقير أو طفلة يعني سكن والمدرسة يعني. Beliau juga semasa hidupnya pernah membangun asrama, membangun madrasah sekaligus asrama pesantren khusus untuk anak-anak yatim dan orang-orang fakir. ثم هي بنت أيضا يعني الدار بمعنى مدرسة وسكن يعني للنساء، المرأة الأرملة، المرأة العجوزة ما لها أحد، مرأة فقيرة ما لها أحد، هي بنت بيت ومدرسة للنساء. Beliau juga membangun asrama madrasah khusus untuk kalangan perempuan, terutama perempuan-perempuan yang sudah jompo, sudah du'afa, yang sudah tidak ada lagi yang mengurusinya. ولذلك نحن سميناها بسيدة النساء في وقتها رضي الله تعالى عنها. Maka dari itu masyarakat di sini menjulukinya dengan Sayyidatun Nisa, panutannya kalangan perempuan radhiyallahu taala anha. ونتمنى من الأمهات إن شاء الله يسوون جمعية، يسوون مدرسة للنساء، مدرسة للأطفال يتيم فقراء إن شاء الله، مدرسة النساء. Beliau berharap ibu-ibu atau perempuan yang hadir di sini semuanya bersatu membangun madrasah asrama khusus untuk perempuan. Siap, Bu? Tahun depan jadi ya? Insyaallah. Siap. نعم. والدة سيد عبد القادر الجيلاني سيدة النساء
بتقول أنا ما ردعت ابني عبد القادر وإلا أنني على الوضوء. Ibunda Syekh Abdul Qadir ini pernah mengatakan, saya, kata Sayyidah Fatimah, tidak pernah ketika Syekh Abdul Qadir masih bayi, tidak pernah memberikan ASI. Paham ASI nggak Bu? Kalau nggak paham saya vulgarin lagi nanti. Nggak pernah memberikan ASI kecuali dalam keadaan memiliki wudu. في حالة المعزلة لم أكن على الوضوء لم يأخذ الرضاعة. Kalau misalkan beliau tidak memiliki wudu, maka Syekh Abdul Qadir yang masih bayi tidak mau meminum ASI dari ibunya. Ada yang begitu. يعني سيد عبد القادر الجيلاني الصغير طفل رضاعة، ولكن ربنا ألهم على قلبه، امتلأ قلبه بالكرامات والرحمات. Syekh Abdul Qadir sejak masa bayi Allah sudah anugerahkan di dalam hatinya karomah dan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. وصلنا في نهار رمضان لم يأخذ رضاعة أبدا. نهار رمضان Termasuk ketika siang hari bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir ini nggak mau minum ASI dari ibunya, ikut puasa. والسنة طبعا هي قامت بتربية ابنها، لأن أبو سيد عبد القادر الجيلاني سيد موسى أبو صالح جنجي دوس، الأندونيسيين يقولون جنجي دوست، هذا جنجي دوس يعني المحب للمعركة في سبيل الله. هو صار شهيد وسيد عبد القادر الجيلاني يتيم. Syekh Abdul Qadir sejak kecil, sejak bayi, beliau sudah dibimbing, dididik oleh ibunya langsung. Kemana ayahnya? Ternyata ayahnya itu ketika beliau masih kecil itu sudah gugur, wafat dalam keadaan syahid. Ayah beliau adalah Abi Sholih Musa Jengkidos. Nah, kalau orang-orang Indonesia kalau manakipan itu kata beliau bilangnya Jengkidosat. Yang benar itu Jengkidos, itu bahasa versi, artinya orang yang senang sekali berjihad di jalan Allah. ووالدته رضي الله تعالى عنها سيدة النساء كانت عالمة علامة، ربت ابنها سيدنا عبد القادر الجيلاني على التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم الأدب، علم الأخلاق، ولكن هو يتيم حفظ كل شيء رضي الله تعالى عنه. Jadi sejak kecil Syekh Abdul Qadir ini sudah diajari, dibimbing, diberitahu tentang ilmu-ilmu agama, tentang akhlak, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga sejak masa kecil Syekh Abdul Qadir sudah penuh dengan pemahaman ilmu-ilmu agama. لقد قام بتكفله جده سيد عبد الله الصومعي، يعني جده من طرف والدتي سيد عبد الله الصومعي الحسيني قام بتربيتي وتكفيل سيدنا عبد القادر الجيلاني حفيدي. Termasuk juga kakek beliau atau ayahnya Sayyidah Fatimah itu juga turut mendidik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau masih kecil. ثم سيد عبد الله الصومعي وصى ببنته سيدة نساء فاطمة فقال يا بنتي عليك أن ترسل ابني عبد القادر إلى بغداد. Ketika Syekh Abdul Qadir masih kecil, itu kakeknya Said Abdillah As-Somai pernah kasih pesan ke ibunya, ya, pernah kasih pesan ke ibunya, nanti kalau Syekh Abdul Qadir sudah beranjak dewasa, kirim dia untuk ke Baghdad, kirim ke Baghdad supaya masuk ke pondok pesantren. فهي رضي الله تعالى عنها جاهز ابن عبد القادر رضي الله عنه إلى بغداد في السفر إلى بغداد، ولكن هي وصى بابن سيدنا عبد القادر الجيلاني وصية واحدة بس فقط، وصية واحدة سيدة النساء. Akhirnya ketika Syekh Abdul Qadir sudah mulai dewasa, ibunya mempersiapkan Syekh Abdul Qadir untuk berangkat ke Baghdad untuk mondok. Cuma sebelum diberangkatkan ke pondok, ibunya kasih satu wasiat ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
وقالت يا ابني لا تكذب أبدا، يعني كن صادقا، لا تكذب أبدا. وصية واحدة بس. Wasiat tersebut berbunyi, wahai putraku, jadilah orang yang jujur, jangan sekali-kali kamu berbohong. فقالت أيضا يا ابني هذا آخر موعد بيني وبينك في الدنيا، فإنك لم تراني وأنني لم أراك يا ابني بعد يومنا هذا، فيكون التقاؤنا في الجنة إن شاء الله. Ibunya juga mengatakan, wahai putraku, jaga pesan wasiat ini, karena setelah ini kita tidak akan bertemu lagi, tidak akan bertemu di dunia yang nyata ini, tapi kita akan bertemu nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. وفعلا سيدنا عبد القادر الجيلاني لم يرجع إلى جيلان، ووالدته توفت في جيلان. أنا زرت مقامها في جيلان وهو مقامه في بغداد، وأيضا زرنا مقام في بغداد أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Dan ternyata benar, setelah Syabdul Qadir mondok ke Baghdad, ibunya meninggal di Jailan, wafat di Jailan, dan alhamdulillah beliau sudah menziarahi makam ibunya Syabdul Qadir dan juga makamnya Syabdul Qadir yang ada di Baghdad. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول بعد وصية والدتي، يعني أم الخير سيدة النساء، حياة عمري ما كذبت أبدا، أنا صغير إلى نهاية عمري. Syabdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan bahwa setelah beliau mendapat wasiat dari ibunya, sejak saat itulah beliau tidak pernah berbohong satu kali pun seumur hidup beliau. وهو بدأ إن شاء الله بالدرس التعليم العلوم في بغداد، ثم إلى مدرسة شيخه ومرشده وأستاذه أبو سعيد المخزومي المبارك رضي الله عنه. Kemudian di Baghdad beliau belajar di pesantrennya gurunya, yaitu Syekh Abi Said Al-Makhzumi Al-Mubarak radhiyallahu anhu. بعدما أخذ الإجازة العلمية قام شيخه وأستاذه أبو سعيد المخزومي المبارك أعطى لتلميذه سيدنا عبد القادر الجيلاني المدرسة القادرية بين جميع طلابه والعلماء والمشايخ، بين جميعهم هذا الشاب الشريف سيدنا عبد القادر الجيلاني أعطى له مدرسته هدية له. Setelah lama beliau belajar di gurunya dan sudah lulus, akhirnya gurunya beliau Syekh Abu Said Al-Makhzumi memilih beliau untuk dihadiahi pesantrennya, untuk melanjutkan pesantren gurunya. Padahal saat itu beliau masih muda belia, masih banyak ulama-ulama yang kesohor di kota Baghdad, masih banyak santri-santri senior yang tidak kalah pintar dari beliau, tapi gurunya memilih Syabdul Qadir untuk meneruskan pesantrennya. وهنا ننتظر إلى ونشوف إلى كرامات سيد عبد القادر الجيلاني وهو شاب، ولكن كراماته باهر وظاهر الحمد لله. Dari sini kita sudah bisa menangkap tentang bagaimana karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau masih muda belia, kemudian dihadiahi, dipasrahi pesantren gurunya di antara orang-orang lain. وأول من كراماته بالحجمة فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن مدرستنا مفتوحة للجميع سواء كان مسلم أو غير مسلم. Nah, ketika beliau sudah mulai mengelola pesantren tersebut, pertama kali yang beliau buat adalah membuat aturan yang baru. Beliau membuat sistem yang baru di pesantrennya. Yang pertama, bahwa di situ tertulis pesantren atau madrasah Syekh Abdul Qadir terbuka untuk semua kalangan, baik yang muslim maupun non muslim. Tidak ada perbedaan di dalam pesantren beliau, tetapi yang harus diutamakan adalah kalangan yatim dan orang-orang fakir. لأن اليتيم ما له أب، فقير وما له، ولكن فقير له أب وفقير. ولذلك سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه
يعطي الأولوية للأيتام لليتيم يعني. Karena anak-anak yatim ini mereka yang sudah tidak memiliki bapak, sedangkan orang fakir itu kebanyakan masih ada keluarganya, masih ada kedua orang tuanya. Makanya yang diutamakan adalah anak-anak yatim. وهنا أيضا لا يفرق بين يعني الطفل أو الطفلة يعني سواء بنات أو ذكور يعني. Begitu juga tidak ada perbedaan dalam memberikan haknya masing-masing baik antara yang laki-laki maupun yang perempuan. Semua disamaratakan, semua diperlakukan sama. ولا تطلبوا مقابل درس درهما ودنانيرا بدون. Aturan yang selanjutnya, tidak boleh ada pungutan biaya baik sepeser pun selama santri tersebut mondok di pesantren Syabul Qadir. ولا تطلبوا من غير مسلم بمقابل الدرس تبديل دينه، لا تطلبوا. Dan juga aturan yang terakhir, tidak boleh menuntut atau meminta kepada yang non-muslim yang mau belajar di madrasahnya Syabul Qadir untuk mengganti agamanya sebagai imbalan dari pelajaran yang dia ikuti. Tidak boleh. وهذا أول مرة في تاريخ بغداد. هذا أول مرة مدرسة القادرية في تاريخ بغداد بهذا الشكل. Dan ini merupakan sesuatu yang baru di kota Baghdad pada saat itu dengan sistem yang dibuat oleh Madrasah Al-Qadiriyah. فقام مشايخ وعلماء بغداد قالوا هذا السيد الشريف عبد القادر الجيلاني أتى بقوانين جديد، هذا لا يصلح لبغداد، هذا عاتبوا الشيخ رضي الله عنه. Akhirnya setelah sistem atau aturan itu terbuat, ulama-ulama kota Baghdad ada yang protes, ada yang tidak terima dan mengecam Syabul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan ini ada pemuda baru ngurus pondok, baru punya pondok sudah macam-macam, sudah membuat aturan yang tidak ada sebelumnya. فقالوا يا سيدي علماء ومشايخ بغداد يعاتبونكم على هذا الأمر، يقول هذا الشاب الشريف، هذا شاب عمره صغير أتى بقوانين جديد في بغداد، هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني. فأجاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أولادي صبرا سيظهر الحق. هنا يظهر كرامات الشيخ إن شاء الله بعد زمان. صبرا سيظهر الحق. Akhirnya info tersebut dilaporkan oleh murid beliau yang tahu. Murid beliau lapor, ya Syekh, ini ulama-ulama kota Baghdad banyak yang mengecam kita, banyak yang protes dengan sistem aturan yang kita buat. Apa kata Syabul Qadir? Beliau menjawab, wahai putraku, sabar, nanti akan tampak sesuatu yang hak pada waktunya. ومن كراماته بالحكمة وصل عدد الطلاب والطالبات أكثر من 70,000. Akhirnya setelah dia mengelola pesantren, pesantren tersebut berkembang pesat. Dan ini bagian dari karomahnya Syabul Qadir Al-Jilani, di mana santrinya, muridnya itu mencapai lebih dari 70.000 murid. ما في ميك ولكن آخر واحد في 71,000 هو يسمع الدرس كأنه في الصف الأول. هذا هو كرامات سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Termasuk karomah beliau juga bahwa dalam satu kelas, satu pelajaran, muridnya itu semua hadir lebih dari 70.000. Dan beliau menyampaikan tanpa menggunakan mic, tanpa menggunakan sound system, tetapi yang duduk di paling belakang, yang barisan ke 70.000 itu bisa mendengarkan dengan jelas seperti dia sedang duduk di barisan yang paling depan. وتعلمون أن بغداد في وقتهم كانت عاصمة ثقافة الإسلام والدنيا كلها. Dan kalau kita perhatikan, Baghdad itu dulunya merupakan pusat keilmuan, pusat peradaban dunia. فبعد وصلت هذا عدد صارت مدرسة القادرية، يعني عندهم كانوا يسمونها كلية، يعني يونيفرسيتي أو جامعة،
كلية أكبر جامعة أو أكبر مدرسة في تاريخ الدنيا من آدم إلى يوم القيامة. Dan kalau kita perhatikan sejarah, jadi madrasah di zaman beliau itu dulu setara dengan universitas atau perkuliahan. Dan boleh jadi ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah, di mana satu kelas murid yang hadir lebih dari 70.000 orang. الآن في بعض الجامعات يعني يونيفرسيتات في الدنيا ممكن 200,000 500,000 ولكن في درس واحد لا توجد أي جامعة أكثر من 70,000 طلبة. Nah, mungkin juga ada sekarang kampus universitas yang mahasiswanya itu mencapai 200.000 orang atau mencapai 500.000 orang, tetapi belum ditemukan ada kampus yang satu pelajaran yang hadir lebih dari 70.000 orang. Kebanyakan bolos semua. فقام بعض المنكرين في بغداد منكرين كرامات الشيخ يقولون ما نصدق هذا، وقال لهم العلماء ما رأيكم لو نذهب نجلس في آخر الصف 70 إذا سمعتم درس الشيخ هل تتوبون على يد الشيخ؟ قالوا نعم. هل ترجعون من هذا الفكر الباطل؟ قالوا نعم. قالوا هيا بنا نذهب إلى درس الشيخ. Melihat karomah seperti itu, akhirnya ada ulama-ulama yang mengingkarinya, ulama-ulama yang nggak percaya terhadap karomah. Ini masih saudara dengan orang-orang yang nggak percaya dengan TBC atau TBC, tahlil, tawasul dan lain-lain. Ini ada zaman dulu, nggak percaya, akhirnya saya nggak percaya ada karomah seperti itu, mustahil katanya. Akhirnya kata temannya yang percaya, kalau kamu nggak percaya, ayo besok kita ikut pelajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti kalau ternyata benar, mau nggak kamu tobat dan minta maaf kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? فجلسوا والشيخ رضي الله تعالى عنه بدأ بدرسه وهم يسمعون كأنهم في الصف الأول، فقال لهم العلماء هل تسمعون؟ قالوا نعم. طيب إذا بعد الدرس نذهب الشيخ تتوبون على الشيخ؟ نعم نحن على وعدنا وعدنا نتوب على يد الشيخ رضي الله عنه بعد هذه الساعة. Akhirnya mereka semua berjanji kalau memang itu benar, mereka akan bertobat dan minta maaf. Besoknya mereka datang, yang ingkar tadi itu datang ke pelajarannya Syekh, mereka duduk di barisan yang paling belakang. Nah, setelah pelajaran selesai, mereka semua saling bertanya, bagaimana, kamu dengar nggak penjelasannya? Kata temannya, iya saya dengar jelas sekali seperti itu di depan. Akhirnya ditodong, bagaimana janji kita tepatin nggak? Harus kita tepati. Kita datang, minta maaf dan kita tobat di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. وجاءوا عند الشيخ وتابوا على يد الشيخ رضي الله تعالى عنه، وهذا أول منكرين في بغداد لكرامات الشيخ، تابوا على يد الشيخ رضي الله تعالى عنه وبطلوا هذا الفكر السيء. Akhirnya mereka setelah pelajaran datang menghadap ke Syekh Abdul Qadir, mereka minta maaf dan bertobat. Kemudian mereka sudah menghapus pemikiran-pemikiran mereka yang tidak pas, yang batil tentang karomah seorang wali. معلش نحن شوية نطول عليكم لأن هذا مدرسة القادرية لازم ننتهي الموضوع إن شاء الله، ولكن القصة جميلة جدا. أول مرة في تاريخ الدنيا بتسمع، ليس أنتم بس، العالم كله ما تعرف بهذا الشكل. الفخير الحمد لله اللي خدمت الشيخ وأتيت بهذه المعلومات. Jadi kata beliau, mohon izin beliau akan sedikit panjang pembahasannya karena ini penting sekali dan boleh jadi baru pertama kalinya ada yang mengungkap tentang perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir yang seperti ini, karomah beliau yang seperti ini. إن شاء الله قبل دخول المدرسة القادرية 3 مرات إن شاء الله تيجا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حتى يروح تدور لا تدور. Sebelum kita lanjut, kita selawatan dulu 3 kali. Nanti beliau mulai, kita ikutin bersama-sama dengan suara yang keras. Biar yang ngantuk-ngantuk seger lagi, kata beliau. Maaf tidur, gak ada yang tidur.
Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiga, insyaallah salatu wassalam. Karena syaitan لما يسمع اسم سيدنا رسول الله يقهر ويغضب شيطان. إن شاء الله دائما الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عشان الشيطان يقهر ويغضب ويهرب لاري. Jadi 3 kali ini beliau kasih bocoran karena setan itu kalau mendengar nama baginda Rasul Muhammad SAW itu gelagapan langsung lari terbirit-birit. Ya makanya kita harus sering-sering sholawatan, apalagi ketemu orang yang kesetanan bacain sholawat yang kencang. Insya Allah lari, setannya tapi bukan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Keras sangat mudah syaitan. Syaitan mana syaitan itu? Syaitan. Yang keras, biar lari setannya. Allahumma salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه لا يفوتكم يوم من الأيام إلا أنتم ترسلون هدية إلى سيد الأنام سيدنا رسول الله. Syekh Abdul Qadir itu pernah berpesan jangan sampai kita meninggalkan untuk tidak bersolawat kepada baginda Rasul setiap hari. بعدد أهل بدر 313 كل يوم هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setiap hari kita harus persembahkan hadiah yang terbaik kehadiran baginda Rasul sebanyak 313 kali tabarukan dengan jumlah syuhada ahli badar. Salawat yang tadi beliau izinkan kita amalkan. هذا حتى تمشي في الطريق في السيارة في القطار في الطيارة ما في تعب ولن تدفع أجرة أيضا بدون درهم بدون دنانير. هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jadi kata beliau karena potongan orang Indonesia ini potongan senang Reddit bisa dicicil katanya. Bisa sambil jalan, sambil masak, sambil naik motor. Yang penting satu hari totalnya 313 kali minimal, lebih nggak apa-apa. Dicicil lah. InsyaAllah siap? InsyaAllah Alamin. InsyaAllah siap ibu-ibu? InsyaAllah. InsyaAllah. Hadiah ila Sayyidina Rasulullah SAW. Hadiah ila Sayyidina. Setiap hari 313 kali. 313 kali بدر أصحاب بدر يعني أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. نحن ندخل مدرسة القادرية هنا كرامات الشيخ واحدة بواحدة وحكمة علوم الشيخ رضي الله عنه وهو شاب ولكن سيظهر واحد بعد واحد. Jadi inilah beberapa keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mana beliau waktu itu masih muda beliau dan keramat tersebut akan tampak satu persatu. بعد زمن فترة من الزمن لأن الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعطي درس من الصباح إلى الظهر درس العلوم الشرعي حديث تفسير فقه وبعد الظهر علوم الفن مثل الطب مثل أسترونومي جيولوجي يعني علوم الفن هندسة. Jadi kenapa kok di pesantren Syekh Abdul Qadir juga dibuka untuk non-muslim? Karena memang sistemnya beliau pagi hari dari setelah subuh hingga zuhur itu mengajarkan ilmu-ilmu agama syariat. Selepas zuhur sampai sore beliau ajarkan ilmu-ilmu yang umum.
ilmu biologi, geologi, nomologi, kedokteran dan ilmu umum lainnya, sehingga yang non muslim masuknya bisa selepas zuhur hingga sore hari. لأن الشيخ رضي الله كان يعطي درس 13 علم ليس علم واحد يعطي درس عن 13 علما. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini mengajarkan 13 cabang keilmuan. Dia itu ahli ilmu dan memiliki 13 cabang keilmuan yang beliau pahami. والطلاب غير المسلمين يأتون يأخذون علوم الفن. Dan tentunya yang kalangan non-muslim bisa mengikuti pelajaran ilmu-ilmu umum. وبعد فترة من الزمن أسلم على يد الشيخ معظم الطلبة غير المسلمين. Setelah selang beberapa waktu, ternyata kalangan non-muslim yang mondok di Syekh Abdul Qadir ini banyak yang masuk Islam. فلما سمع علماء غير المسلمين رهبان وقسيسين وهذا وآباهم أنهم أولادهم كلهم أسلموا على يد الشيخ رضي الله عنه. Nah, setelah hal ini diketahui oleh para pendeta, para pastor, maka mereka semua geram, ya, sama kayak ulama tadi. Mereka tidak terima, mereka mengecam Syekh Abdul Qadir Jilani dan menggalang massa untuk mendemo pesantren Syekh Abdul Qadir Jilani. هذا قصة الآن دخلنا في زبدة القصة الآن. اسمعوا جيدا لأن قصة جميلة جدا. زبدة القصة الآن. Kita akan masuk ke inti kisahnya. Kita dengarkan baik-baik karena ini sangat-sangat penting kata beliau. فقام هؤلاء الرهبان وخصيصي علماء غير المسلمين آباء أمهاتهم أهلهم جاءوا عند مدرسة سيدنا عبد القادر الجيلاني زورات. يا شيخ عبد القادر الجيلاني أنت سبب لإسلام أولادنا. أنت سبب أولادنا كلهم دخلوا في دين الإسلام تركوا دينهم. يا شيخ عبد القادر الجيلاني إما أن تغلق أبواب مدرستك لأولادنا وإما أن تهاجر من بغداد وإما نقتلك. Akhirnya mereka para pastor, para pendeta dan jamaahnya datang ke pesantren Syekh Abdul Qadir, mendemo Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, gara-gara kamu putra-putri kami banyak yang masuk Islam. Ini semua karena ulah kamu. Nah, sekarang kamu pilih, kamu mau tutup ini madrasah pesantren atau kamu pindah dari kota Baghdad, atau yang terakhir kami yang akan membunuhmu. فقام الشيخ وأخذ من أولادهم الذين أسلموا على يد الشيخ يمينا وشمالا. فقام واحد من أولادهم فقال لهم شيخ اسألوا عن أولادكم هؤلاء أولادكم لماذا أسلموا. Akhirnya Syekh Abdul Qadir tidak memilih pilihan tersebut. Semuanya nggak dipilih, tapi dipanggil putra-putra mereka yang sudah masuk Islam. Nah, beliau mengatakan, ini putra-putra kalian, sekarang silakan tanya kenapa mereka semua masuk Islam. وقام أحد من الطلبة جاوبنا هؤلاء الرهبان والقسيسين علماء غير المسلمين فقال لهم أيها العلماء غير المسلمين نحن بعدما بدأنا الدرس عند شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رأيناه ليس مثل علماء المسلمين ولا مثل علماء غير المسلمين. ما رأينا أخلاق مثل أخلاقه. Akhirnya mereka salah satunya yang menjawab, wahai para pendeta, para pastor, bapak-bapak kami, bahwa setelah kami belajar di sini di pesantren Syekh Abdul Qadir Jilani, kami belum menemukan sosok guru yang baik di kalangan umat Islam, ulama umat Islam maupun ulamanya orang-orang non-muslim yang seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhlaknya beliau sungguh mulia, belum kami temukan di kota Baghdad selama ini. أول مدرسة في تاريخ بغداد فتح أبوابه للجميع مدرسة القادر الجيلاني لا يفرق بين مسلم وغير مسلم لا يفرق بين أولاده وتلاميذه يقول لابنه سيد عبد القادر جدي عبد الرزاق جدي يا ابني ويقول لنا يا ابني. Dan kami juga baru pertama kali
mendapati di kota Baghdad ada pesantren, ada madrasah yang terbuka untuk semua kalangan, yang mana tidak dibeda-bedakan antara yang muslim dan non-muslim, bahkan antara murid dengan putra beliau pun kita tidak dibeda-bedakan. ولا يفرق بين اليتيم والفقير والغني بل يعطي أولوية دائما لليتيم ثم الفقير. Dan juga tidak dibeda-bedakan antara yang yatim, yang fakir maupun yang kaya. Tetapi murid-murid yang yatim itu lebih diutamakan oleh beliau. ولا طلب مننا من أي واحد غير المسلم تبديل ديني بمقابل الدرس حاشا. Dan kami juga ketika mau masuk belajar di pesantren ini tidak dipaksa, disyaratkan untuk mengganti agama kami sebagai imbalan dari pelajaran yang kami ikuti. أيها الرهبان لو أنتم بدلنا بعمركم هذا بعلمكم هذا تأخذون الدرس من سيدنا عبد القادر الجيلاني لتدخلون الإسلام قبلنا نحن. Wahai para pendeta, para pastor, kalau kalian semua di posisi kami menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir, kami yakin niscaya kalian semua akan masuk Islam. نحن بعدما رأينا هذا الأخلاق العظيم أخلاق سيدنا عبد القادر الجيلاني قرأنا في كتب التاريخ هذا أخلاق لا يوجد إلا أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق سيدنا إبراهيم، أخلاق الأنبياء ولكن ليس بنبي. أخلاق الأنبياء ما رأينا مثل أخلاق لا علماء المسلمين في بغداد ولا علماء غير المسلمين. أخلاق النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بنبي رضي الله تعالى عنه وارضاه. Dan ternyata setelah kami perhatikan, kami juga di sini belajar tentang sejarah para nabi. Akhlaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini persis mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah SAW, mengikuti akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengikuti akhlaknya Nabiullah alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Akhlak beliau mengikuti akhlaknya para nabi. وكما جاءوا ورجعوا يعني رجعوا كلهم إلى بيوتهم هؤلاء الرهبان قسيسين كلهم. Akhirnya pendeta-pendeta, pastor-pastor yang tadi mendemo mendengar jawaban putranya langsung yang masuk Islam, mereka semua kembali ke rumah masing-masing, tidak jadi mengecam dan mendemo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. ثم العلماء الذين كانوا يعاتبون الشيخ رضي الله يقول هذا الشاب الشريف هذا عبد القادر الجيلاني أتى بقوانين جديدة في بغداد. كلهم لما سمعوا أن معظم الطلبة غير المسلمين أسلموا على يد الشيخ دخل الإسلام، جاء الرهبان قسيسين للهجوم على سيدنا عبد القادر الجيلاني ورجعوا. هذا من كرامات الشيخ رضي الله عنه. هؤلاء العلماء كانوا يعاتبون فوجا بعد فوج أتوا لزيارة سيدنا عبد القادر الجيلاني، اعتزلوا منه وتابوا على يده رضي الله تعالى عنه وارضاه. Dan setelah peristiwa tersebut, para ulama-ulama yang dulu juga tidak terima, dulu juga memprotes sistemnya Syekh Abdul Qadir, mereka semua mendengar, tahu tentang peristiwa kegagalan pendeta yang mendemo Syekh Abdul Qadir. Mereka juga mendengar, mengetahui tentang banyaknya murid-murid yang non-muslim yang masuk Islam. Akhirnya mereka semua tersadarkan bahwa sistem tersebut tidak salah. Mereka pun datang sowan ke Syekh Abdul Qadir, sekelompok demi sekelompok, untuk meminta maaf dan taubat di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. هذا كرامات الشيخ لما سألوا قالوا يا شيخنا علماء بغداد يعاتبونه. ماذا قال الشيخ رضي الله عنه؟ قال صبرا يا ابني سيظهر الحق. ظهر الحق الحمد لله. Dan inilah jawaban termasuk juga karomahnya Syekh, yang ketika beliau dikecam oleh ulama-ulama Baghdad, beliau mengatakan sabar, nanti akan tampak sesuatu yang hak pada waktunya. أول مدرسة يعني أول يونيفرسيتي أول جامعة في الدنيا أكثر من 70,000 مدرسة عبد القادر الجيلاني هذا واحد. Madrasah Qadiriyah juga merupakan madrasah yang terbesar pada zamannya, bahkan hingga saat ini
di mana jumlah muridnya dalam satu kelas lebih dari 70.000. وأول مدرسة فتح أبواب المدرسة لليتيم والفقير وغير المسلم وجميع. Dan juga merupakan madrasah yang pertama kali yang menampung semua kalangan, tidak membeda-bedakan. وأول مدرسة في تاريخ الدنيا أسلم على يد الشيخ أكثر طلبة غير المسلمين. Dan madrasah yang pertama kali yang mana banyak sekali murid-muridnya yang non-muslim semua masuk Islam di bawah bimbingan Syekh Abdul Qadir. وأول مدرسة أكبر علماء المسلمين خاصة المذاهب الأربعة خرجوا من يد الشيخ طلابه رضي الله تعالى عنه. Dan juga termasuk satu-satunya madrasah yang memiliki lulusan menjadi ulama-ulama besar di kalangan madhab yang 4. وأول مدرسة جميع مشايخ الطرق اللي في الأرض موجود غير طريقة القادرية شيخ، طريقة شاذلية، سهروردية، تيجانية، سمانية، جميع الطرق. أول مدرسة كل الطرق من مدرسة سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Dan juga merupakan madrasah yang semua toriko, mau toriko Qadiriyah, toriko Samaniyah, Tijaniyah, Syadiliyah, dan toriko yang lainnya, yang mana sumbernya dari madrasah Al-Qadiriyah semua. وأول مدرسة بعد إشارة من جده سيد عبد الله الصومعي لما قال لبنته سيدة النساء أم سيد عبد القادر الجيلاني يا بنتي فإن أمة جدنا تحتاج إلى علوم ابن سيد عبد القادر الجيلاني إلى يوم القيامة. Dan juga termasuk madrasah yang memang pernah disyaratkan oleh kakek Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdullah Somai, yang mengatakan agar Syekh Abdul Qadir dikirim ke Baghdad karena nanti umatnya baginda Rasulullah SAW akan banyak yang mengambil faedah dari ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وأيضا أول مدرسة كتب سيد عبد القادر الجيلاني من كرامات الشيخ رضي الله عنه أكثر من 25 مؤلف طبعنا يعني مؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني، وهذا أول مرة في بعد التاريخ، وهذا أيضا من كرامات الشيخ رضي الله عنه. Dan termasuk karamah beliau juga ternyata beliau memiliki banyak karya-karya atau banyak judul-judul kitab, dan alhamdulillah hingga hari ini tercetak 25 kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وهذا الله جل جلاله أنعم على الفقير أن أخدم الشيخ قبل 41 سنة، والحمد لله إن شاء الله نستمر في خدمته إلى نهاية عمرنا إن شاء الله بدعائكم. Dan alhamdulillah ternyata beliau yang ditakdirkan dianugerahi Allah untuk berkhidmah menjadi pelayan dalam mencari, meneliti, mencetak kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau akan terus melakukan hal yang seperti ini hingga akhir hayat beliau. Tentu semua berkah atau dukungan doa dari para hadirin semua. وخاصة في هذا الشهر المبارك ربيع الثاني من أول الدنيا إلى آخر الدنيا معظم المسلمين يستمعون على علوم الشيخ. مولود السيد عبد القادر الجيلاني، مسلمين في أمريكا، مسلمين في روسيا، مسلمين في يوروب، في أفريقيا، في آسيا، في أستراليا، يعني معظم المسلمين في هذا الشهر المبارك إقامة مولد السيد عبد القادر الجيلاني، وهذا أيضا من كراماته رضي الله عنه. Termasuk karamah beliau juga bahwa di bulan ini Rabiul Tsani hampir seluruh umat Islam mengadakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di seluruh penjuru dunia, mau di Amerika, Australia, Asia, Afrika maupun Timur Tengah, bahkan Eropa. إن شاء الله وهذا نهاية درسنا، نعطيه إن شاء الله إجازة أول كتب السيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله للمشايخ الشيخ إن شاء الله صاحب المجلس الشيخ الشيري وجميع طلابه، وثم إجازة الصلوات الأوراد الجميع إن شاء الله. Udah pada ngantuk ya Bu? Kata beliau, insya Allah di akhir dikasih ijazah. Kalau ngantuk itu ada pantun Betawi Bu. Ya. Burung pelatuk dimakan kucing, kucing lari bawa mutelan.
mata ngantuk, kepala rada pusing, panitia tolong sedin kopi rada kentelan. Jadi beliau akan ijazahkan kitab Nahlul Qadiriyah dan kitab Sholawat Aurat, kitab sholawat-sholawat, zikir-zikir wirid kita Syabul Qadir Al-Jilani sebelum ditutup doa. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلت وأجزت لكم بقراءة كتب سيد عبد القادر الجيلاني تفسير الشيخ وغير جميع مؤلفاته إن شاء الله إجازة إن شاء الله خاصة للعلماء ولكم عامة. Bareng-bareng. وأيضا إن شاء الله إجازة هذا كتاب الصلوات والأولاد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جمعناه من أقطار الدنيا، هذا من مصر، من سوريا، اسطنبول، أوروبا، من فاتيكان، كذا عدد الدول يعني موجودة رقم مخطوط ما نشكره أوريجينال. Jadi kalau beliau mengatakan ijazah apa, kita semua menjawab qabil tu. Beliau juga akan ijazahkan kitab sholawat dan aurat, yang mana kitab ini sebelum jadi utuh satu kitab ini tersebar di seluruh dunia. Misalkan wirid ini ada di perpustakaan Eropa, ada di perpustakaan Afrika, ada di Istanbul, dikumpulkan oleh beliau sholawat-sholawat Syabul Qadir dan wirid Syabul Qadir, sehingga tercetak menjadi satu kitab utuh sholawat dan aurat. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلت وأجزت لكم بقراءة كتاب الصلوات والأولاد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجازة قراءة وتدريس وحفظ ودراسة للعلماء خاصة ولكم عامة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. الآن نأتي فائدة الصلوات والأولاد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Taqabbalallah, dia akan jelaskan tentang keistimewaan, keberkahan dari mengamalkan sholawat dan aurat, terutama sholawat kepada baginda Rasul. Insyaallah doa, بعد الدعاء إن شاء الله نبدأ إن شاء الله بركة صلوات أولاد على رسول الله وشفاعة صلاة أولاد بعد الدعاء إن شاء الله. Jadi kita doa dulu bersama-sama, kita aminkan yang keras, nanti beliau jelaskan tentang keistimewaan dari kitab tersebut. قل آمين. ها حتى ملائكة الرحمن معنا بتقولوا آمين. Kita aminkan yang keras biar malaikat ikut mengaminkan doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. اللهم سهل علينا سكرات الموت واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. وانصر من خزل الدين. اللهم اجعل البركة إن شاء الله في عمر صاحب المجلس شيخ الشيري إن شاء الله. وأولاده وذريته وطلابه ومدرسته. اللهم احفظ بلدنا اندونيسيا. اللهم استر بلدنا اندونيسيا وتركيا واليمن ومصر والعراق وسوريا والمغول وميانمار والهند والافغانستان باكستان وجميع البلدان الاسلاميه. اللهم احفظنا من شر الكافرين، من شر الظالمين، من شر الظالمين، من شر الظالمين، من شر الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا وكن لهم ولعساكر معينا ودليلا. يا مجيب استجب دعانا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا وسهل امورنا وفرج كروبنا
وما يتعلق به إن شاء الله إلى يوم الدين إلى يوم الدين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعلوم سيدنا عبد القادر الجيلاني استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله ببركة سيدنا عبد القادر الجيلاني يا الله بعلوم سيدنا عبد القادر الجيلاني يا الله بسر أسرار سيدنا عبد القادر الجيلاني يا الله استجب دعانا يا رب العالمين استجب دعانا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بالصلاة والسلام على سيد الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تيجا الصلاة والسلام إن شاء الله ثم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم لا الشيطان يعني دراسة يعني دراسة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة الآن إن شاء الله فائدة وشفاعة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وكل ما نقوله الأحاديث موجودة والأحاديث كلهم صحيحة. Beliau akan sampaikan tentang faedah dan keistimewaan sholawat dan wirid-wirid. Kata beliau banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan bersolawat. هذا الصلوات والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. إن شاء الله أولا بركة العلم. Kitab sholawat aurat ini kalau kita rutin mengamalkan, kalau sudah dibiasakan maka harus diamalkan. Maka insya Allah Allah akan anugerahkan keberkahan ilmu kita. وبركة الرزق الواسع الحلالي. Dan juga berkah rezekinya luas dan halal. وبركة الأولاد الصالح عالم. Dan juga akan Allah anugerahkan putra-putri yang soleh soleha yang alim. وبركة إن شاء الله شفاعة عند سكرات الموت. Dan insya Allah berkah pada saat sakaratul maut Allah akan tolong kita. وشفاعة في القبر. Keberkahan ketika dalam liang kubur kita diselamatkan dari azab kubur. وشفاعة على الميزان في الحشر. Begitu juga ketika di yaumul hisab, ketika kita dibangkitkan Allah akan tolong kita. وشفاعة على الصراط. Akan menjadi pertolongan berkah kita mengamalkan ini, kita mudah dalam melintasi jembatan Sirat. وشفاعة ادخلوها بسلام آمنين إلى جنات النعيم. Dan insya Allah kita ketika masuk surganya Allah, kita akan disambut dengan udkhuluha bisalamin aminin. هذا كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أمته وبشرنا ببركة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. Jadi inilah secara singkat tentang kesimpulan riwayat-riwayat hadis Rasul, yang mana baginda Rasul memuliakan orang-orang yang senang bersolawat dan juga senang-senang melakukan wirid. وخاصة بشائر الخيرات نزل إلهاما من رب العزة على قلب سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Dan juga di kitab ini yang megang kitab halaman 156 yang gak ada kitabnya bisa minta, tapi pakai duit mudahnya ke dalam nanti. ولذلك جميع الأولياء نالوا إلى مرتبة الولاية من الله فعليهم التزام أن يقرؤون بشائر الخيرات. Jadi ada sholawat namanya Basyairul Khairat. Sholawat ini
Syekh Abdul Qadir dapatkan langsung dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setelah Allah ilhamkan salat Basyarul Khairat, Allah juga perintahkan kepada seluruh yang sudah mencapai, sudah masuk ke martabat kewalian untuk membaca Basyarul Khairat. Insyaallah Basyarul Khairat pada 4 rakaat sunnah tahajud بالليل من دام على بشائر الخيرات ويقرأ بشائر الخيرات خواص كثيرة. Nah, ini ada keistimewaan khusus ya. Cuman agak susah ngamalinnya kayaknya. Potongannya kelihatan ya. Jadi kata beliau, kalau Basyarul Khairat ini diamalkan setelah sholat tahajud 4 rakaat, nggak banyak 4, 2 kali 2 rakaat salam, maka nanti akan ada keistimewaan khusus yang kita tidak sangka-sangka. ومن خواص طبعا لهذا البشائر الخيرات ان شاء الله هو اطمئنان القلب في الدنيا والاخره. Termasuk Allah anugerahkan kita ketentraman hati, ketenangan hati baik di dunia maupun di akhirat. رزق واسع حلال. Rezekinya luas, halal, melimpah. أولاد الصالح علماء. Putra putri tidak hanya soleh-soleh tapi juga menjadi ulama. شفاعة سيدنا رسول الله. Dan akan mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. في جميع أمور الدنيا والآخرة. Di setiap urusan dunia maupun perkara akhirat. ومع ذلك في خاصية للرجال إذا رجل يصلي 4 ركعات هذا خاصية أيضا يصلي 4 ركعات ركعتين له خاصية دوام. Jadi tahajudan, kata beliau ada khasiat khusus, sangat khusus untuk kalangan laki-laki. Kalau istiqomah habis tahajud, ya, habis tahajud istiqomah nggak boleh ada yang putus, baca Basyarul Khairat, istiqomah terus nggak terputus. لم يخاف من زوجته أبدا. Maka ada keistimewaan khusus mujarab. Yang penting tahajudan mujarab. Itu tidak akan pernah takut sama istrinya, Pak. Beneran, bisa dites ya. Jadi kalau mau nambah aman pokoknya. في أمان. Aman pokoknya. Ini yang tepuk tangan kayaknya takut istri semua ya. في خاصية للإبو. Bu, boleh bapaknya nambah, Bu. Kata beliau ada juga keistimewaan khusus buat ibu-ibu, mujarab, Bu. إذا قررت تقرأ المرأة بعد 4 ركعات تهجد دوام. Kalau istiqomah habis tahajud baca Basyarul Khairat terus istiqomah langgeng, زوجها لم يتزوج عليها أبدا. nanti suaminya nggak akan pernah nikah lagi selamanya. Jadi mulai malam ini, mulai baca Basyarul Khairat habis sholat tahajud. هذا بشرى لازم إبو تقرأ ها تهجد ها. Jadi ibu harus baca Basyarul Khairat selepas sholat tahajud biar nggak kecolongan, Bu. ما في زواج. Aman insya Allah. أمان إن شاء الله. ما في زواج خلاص. زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi setelah ini jangan beranjak dulu. Ya, jangan beranjak dulu karena masih ada ijazahan satu lagi, yaitu zikir Thariqah Qadiriyah. Iya. Dan ini sudah resmi dari Syekh Fadil. Makanya sekali-kali seumur hidup kita bikin majelis Cisamsu namanya. Bukan hanya Ramadan, Cisamsu majelis pun ada Cisamsu zikiran sampai subuh, siap, Bu? Nah, ya wis, yang penting ya saya mimpi saya tinggal nanti. Ya, terima kasih. Jadi nanti setelah beliau